Assalamualaikum. Hello viewers. Wanolito DC di sini. Ada orang tanya aku, Wanolito DC ni nama apa ya? Mungkinlah biar aku explain ya. Wanolito yang kat depan tu WAN tu nama aku. Yang Lito kat belakang tu sambungan aja. So jadilah Wanolito. Okay, bagi yang seangkatan dengan aku, kalau korang masih ingat dulu ada rancangan TV High Chaparral, cerita cowboy. Hero dia namanya Manolito Montoya. Jadi sebab tu aku pakailah tempat nama Wanolito. Okey, Wanolito DC. DC tu apa pula okey, aku explain lagi. DC itu bukan Washington DC yang dekat US tu. Okay, Washington DC itu maksudnya District of Columbia. Okay, District of Columbia. DC yang pada nama aku tu, Wanolito DC, ialah Ducati. Okay, I ride a Ducati. So kesimpulan, Ducati is my brand. Kita teruskan pasal topik video aku hari ni. Aku nak kongsikan cerita pasal helmets dan koleksi helmet aku. Aku ni kira-kira seorang yang suka buat collection. Okay, helmets, banyak lagi barang-barang motor yang lain aku buat collection. InsyaAllah nanti aku akan sharekan. Persoalannya sekarang, perlukah kita ni rider ada banyak helmet? Satu ke? Dua ke? Mungkin satu cukup. Tapi kalau ada dua lagi baik kan. Kalau dua, satu untuk belasahan daily ride pakai hari-hari. Kemudian yang satu lagi tu kita boleh buat untuk long ride, konvoi ke, okay, ataupun ride yang jauh-jauh sikit. Sebenarnya bukan setakat koleksi yang aku nak bincangkan kat sini, tetapi lebih lagi mengenai kepentingan untuk pilih dan pakai helmet yang sesuai. Okay. Memang banyak ada helmet di pasaran, okay. And of course ia tergantung kepada kemampuan masing-masing. Mungkin kalau ada kelebihan, ada funds lebih, beli yang mahal sikit. Mungkin kalau yang tak berkemampuan sangat, okay, beli yang standard, which is within our reach. Tapi perlu kita ingatkan, okay, helmet is very important ya. Dalam dapatkan helmet tu pastikan ia menepati standard keselamatan. Okay. Tak kira lah kalau standard Malaysia, lebih-lebih lagi kalau standard international ya, DOT ke ataupun daripada US, Japan dan sebagainya. Dalam hal collection pula, okay, sebenarnya benda ni tepuk dada tanya selera. Okay, this is my hobby. Okay, and it's just that I like to do this kind of anyway, ini my opinion pandangan aku saja. Okay, as a hobby, and to me rasanya memang stress busters. Kalau duk stres saja, kadang pergi duk tengok helmet pun hilang stres. Macam orang duk tengok ikan, saya suka tengok helmet. This is just a hobby to me. Okay, mungkin orang lain tak berapa setuju, tapi korang ada pendapat masing-masing. Okay, this is what I like to do. And of course, dengan media yang ada sekarang, aku cuba nak share dengan korang apa yang aku rasa and how I feel towards doing this hobby.
Okey, balik pada safety helmet. Semua orang tahu helmet is very important. Okey, jangan buat leceh sebab ia penting jikalau berlaku apa-apa kemalangan, okey. Dan biasanya lah kalau kemalangan impact yang pertama kepala kita. Okay, so make sure that you have a good safety helmet yang boleh protect kita jikalau berlaku apa-apa lah. Alhamdulillah, kita harap tak akan berlaku lah. My advice, nasihat aku pada korang semua, use a proper helmet. Pakai betul-betul, ikat kuat-kuat, jangan sambil lewa je. Banyak dah experience yang aku tengok kawan-kawan sendiri pun ada yang tak pakai proper helmet, kemudian bila berlaku kemalangan akan nampak, akan ketara di mana bahagian yang dulu kena. Okey, nak juga cerita, aku sendiri pun pernah alami. Okey, malang tak berbau, accident, jatuh di langkah kereta actually. Kemudian alhamdulillah masa tu I was in full gear. Okay, I pakai helmet full face, I pakai leather jacket, no kan leather jacket, I pakai jacket lah with paddings, you know, shoulder paddings, back padding, kemudian glove, boots. Okay, di masa jatuh tu ketara sangat, bahagian yang kena akan kepala sebelah sini, kemudian shoulder, kaki di sebelah pinggul, kemudian di lutut. Okay, those are the most affected areas. Memang akan cedera. Jadi nasihat aku kepada korang semua, make sure that you are in full gear, especially kalau nak pergi long distance, long ride, convoy. Kalau short distance mungkin lah kita bawa tak laju sangat, tapi kebiasaan lah kita di manusia kan, riders biasanya kalau dah long distance tu nak pecut aja, kadang lupa dunia. Ada orang duk kata kenapa perlu beli helmet mahal-mahal ni. Yalah, memang mahal betul, tapi rasanya kita tak boleh letak harga kepada nyawa kita. Kalau dikomparekan helmet yang harga lebih sikit dengan helmet yang murah, rasanya semua tahu, korang pun tahu dia punya effectiveness jika berlaku apa-apa. So sekali lagi aku ingatkan korang, kawan-kawan riders, be prepared lah. Okay, learn it from me. Okay, tapi alhamdulillah saya tak apa-apa, aku tak apa-apa. Masa jatuh tu cuma kaki retak, dan masa tu rasanya dekat setahun kot bersara sementara waktu. Alhamdulillah sekarang dah okey, I'm back riding. Cubalah kalau pergi ride, be in proper gear, think safety. Okay, untuk video ni aku akan concentrate pasal helmet. Okay, I will showcase semua helmet yang aku ada sekarang yang tersimpan dalam kabinet kaca tu. Aku akan terangkan satu-satu, bila aku beli, lebih kurang harga pun lebih kurang boleh bagi tahu lah. Okay, kemudian most importantly function, full face, 3/4 face ataupun open face. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, bagi semangat sikit untuk aku nak buat video-video yang lain. Jom kita teruskan topik video ni, showcase my helmets. This is my helmet collection. Koleksi yang aku ada simpan sejak aku start main motor dulu. Aku akan terangkan satu persatu sekejap lagi. Nama dia, model dia, berat dia, harganya lebih kurang, not exactly the amount that I paid for, tapi boleh bagi indication how much I got it for.
Okay, ini semua dia. All in all ada 8 biji. Now, kalau nak ikutkan daripada first time bawa motor, ada lagi 3 yang dah tak ada kat sini. Satu GV pernah pakai sekejap, kemudian dah jual. Saiz tak kena. Okay. Saya ada satu LS2 modular helmet. Yang itu pun rasanya tak sesuai. I dah bagi kat orang, I gave it away. Kemudian ada satu lagi kabel hitam. Yang itu jatuh, ada sekali jatuh, accident, rosak. So masa motor yang rosak tu hantar ke kedai sekali dengan helmet, kemudian helmet tu entah ke mana. Kabel warna hitam, modular, flip up. I beli di Singapore. That was about 3 to 4 years ago. Okay, my workstation where I produce my videos. Dalam koleksi saya yang pertama yang saya tunjukkan, yang ini my favourite juga. Bila long ride saya selalu gunakan yang ini sebab ianya flip up ya. Okay, yang ini Shoei Neotech 1. Model yang sebelum ni, sekarang dah ada Neotech 2, a better model. But I bought this in 2017. And kalau saya tak silap harga dia, kalau ingat lagi, about 1,750. Okay, kalau you tengok yang ini flip up. So, okay, dia ada double visor. Okay, double visor di situ, up and down. Okay, so the reason I pakai yang ini sebab flip up. Kalau ride, saya ni aku ni dalam golongan yang selalu tertinggal kat belakang. Jadi bila dia orang buat pit stop, tak sempat nak buka helmet, nak minum, dia orang dah on the bike. Kalau pakai full face biasa lah, mana nak buka lagi lah, nak buka glove lagi lah. Jadi dengan flip up ni convenient. Okay, buka, nak isap rokok ke, nak minum ke, you just minum. Very comfortable, very convenient. Okay, cuba tengok. Yeah. Belakang dia. Okay, kemudian kadang-kadang helmet ni saya gunakan juga untuk ambil ride shots. Ada GoPro mount kat sini. Berat dia 1,812 gram. Okay, 1812 yang saya ada rekod ni. Okay, helmet ni dalam kategori berat jugalah, tapi okay, I like it because dia flip up. Okay, very comfortable. Kalau model baru sekarang, kalau tak silap saya, Neotech 2, harganya lebih kurang dalam 2008 ke 2009. Okay, so yang ini masih lagi boleh pakai. Saya punya favourite. Kalau pergi konvoi long distance, especially 2-3 hari, kalau ride 4-5 jam, rasanya perlu ada flip up. Kalau tidak, jenuh bila nak pergi stop tuang minyak ke apa ke, nak kena buka helmet full face. Kalau flip up ni kita just flip saja. Flip. Macam tu. Yang ini pula koleksi saya yang nombor 2. Okay, yang ini full face RI Cos F5. Di US dia panggil Cos F5. Tapi negara-negara lain, Europe, even Malaysia, dia panggil RX7 RR5. RX7 RR5. Saya beli ni di tahun 2018. Okay, harga kalau tak silap 2006, termasuk visor, rainbow visor. Yang ini original dia bagi clear visor, tapi saya tukar, saya tambah rainbow visor. Okay, visor ni sesuai untuk malam pun okay, very clear, tak risau. Even though dia nampak gelap, tapi for night ride is very good. Okay,
Saiz dia kecil sikit, tak sebesar Noitec yang saya tunjuk sebelum tadi. Okay, yang ini model Born to Ride Nicky Hayden. Okay, I Google tadi, it seems that only 200 of this helmet models yang ada dalam dunia. Betul tidak, tak tahulah. So I consider one of the lucky ones yang ada benda ni. Mungkin satu hari dia akan jadi collectible items. Okay, berat dia 1758 gram. Okay, nak ikut-ikutkan berat juga dalam kategori full face ni. Tapi okay lah, I like to wear this helmet because dia kecil. Okay, snug nicely on your head. Okay, cuba tengok. Okay, belakang dia replika yang Nicky Hayden pakai masa MotoGP. Okay, yang ini pula AGV K5 Jet Open Face. Okay, dia pun double visor. Kita tengok di sini. Okay, okay, double visor untuk sun visor. Okay, kalau aku tengok AGV biasanya dia panjang sikit, lain daripada brand-brand lain, dia panjang. Yang ini model Modi Belly. Okay, I got this in early 2019. Harga lebih kurang 1100, tak termasuk visor. Okay, saya ada satu visor, dark visor, tapi aku tukar sebab untuk night ride memang tak sesuai, tak nampak apa pun. Saya tukar balik, jadikan dia clear. Kalau siang dia ada sun visor, good enough. Okay, dia punya berat 1350 gram. Okay, walaupun nampak besar tapi tak berat sangat. Yalah, sebab dia open face kan. Jadi kalau nak short ride saya pakai lah, because ni open face rasanya tak berapa safety. Safety tu safety, tapi bahagian depan ni kita expose ya. Jadi kalau helmet ni kadang-kadang kalau 1 hour 2 hour ride dalam KL ke, kalau pergi Awana ke, pergi Genting ke, saya pakai jugalah siang. Okay, ada black smoke visor, saya tanggal, saya tukar. Okay, jadi okay lah, dia ringan. Again, my advice kalau nak ride betul-betul pakai full face lah. Okay, flip up ke ataupun total full face ya. Remember, protection is valid. Okay, yang ini helmet terbaru dalam koleksi aku. Okay, I just got this in November 2019. Yang ini saya beli directly di Japan ya, di Jepun. Masa tu holiday dengan wife, ambil kesempatan jalan-jalan dekat Jepun tu, jumpa kedai, masuk dalam berkenan pula. Okay, tengok-tengok price, pandang Google, compare dengan harga yang dekat Malaysia ni, wish, worth it lah. So price yang saya dapat di sana lebih kurang 1,800 lebih. Dan kalau kalau tak silap harga kat sini sekarang ni 2008 to 2009. Okay, yang ini model RX-7X Kiyonari. RX-7X Kiyonari. Dia corak dragon kita tengok. Okay, belakang dia dragon. Okay. Kemudian masa kat sana beli juga
sun visor, dia panggil RI Visor Pro Shade. Okey, yang ini. Okey. RI memang jenis molder, dia tak akan buat internal visor, sun visor. Jadi dia keluarkan Pro Shade macam ni. So dia duduk kat luar. Okey. Dalam. Rasanya baru pakai 2 kali kot. Among all helmets yang saya pernah pakai, rasanya RI is the best lah. Okay. Dia sedap bila masuk di kepala, kemudian dia kedap ya. Jadi bunyi pun tak berapa kuat kita dengar di luar. Bunyi angin pun rasa not bad lah. Yang ini koleksi aku yang nombor 6. Okay, this is Bell Custom 500. Color white and stripe. Okay, Bell kat situ. Yang ini open face. Okay, datang shell saja, tak ada visor pun dibagi. Memang yang ini untuk retro ride lah rasanya. Okay, shade ni pun kena beli asing, 180 lah kalau tak silap saya. Bell punya. Masa beli tu pun beli sekali goggle. Okay, goggle ni. Yang ni bullet goggle, memang adik-beradik bukan bullet, sorry, Bidwell goggle, adik-beradik Bell. Memang dibuat khas untuk Bell. Jadi pakai jugalah ride dekat-dekat. Tak sesuai untuk long distance ride sebab dia shell bulat saja, tak ada event, tak ada apa, panas. Kemudian kalau tak ada visor memang sakit tengkuk. Okey, beragak. Jadi untuk slow ride, short distance ride sesuai. Ya. Kadang-kadang bila ride pakaikan goggle kat sini. Okey. So dia jadikan goggle macam tu, tapi memang short distance boleh lah. Okay, untuk high speed ke long distance memang sangat tak sesuai. Jadi ini sebagai one of my collection sajalah, nothing special. Memang tak pakai, jarang pakai pun. Harga aku beli ni 2017 hujung rasanya, and harga I think it was about 800 ringgit. Okay, berat dia 1350, kenalah pada helmet open face. Okay, so Bell Custom 300. Yang ini pula LS2 Spitfire single mono open face helmet. Okay, kilat macam cermin. Okay, dia glossy chrome, glossy chrome. Kemudian retro sikit lah. Okay, dia ada sun visor kat situ. Okay, sun visor, dan that's it. Dia tak boleh tahu shade sebab tak ada button macam Bell tadi. So yang ini sebenarnya memang practicality itu tak ada lah. Okay, cuma untuk melawar aja. Okay, yang itu LS2 kat belakang, untuk melawar aja. Jadi beli tadi sebab tengok berkenan pula, unik. Boleh reflect diri sendiri masa tengok helmet. Kemudian very light, I think 1000 gram saja kot. As far as practicality memang tak ada lah. Okay, setakat bawa dekat-dekat boleh. Kalau laju rasanya tak boleh ni, tercabut rasanya visor ni. Okay, yang ini retro. InsyaAllah kalau ada retro, apa dia panggil, gentleman's ride. Okay, rasanya every year dia buat, tahun ni tak tahu bila. Mungkin saya nak join, saya boleh pakai helmet ni. Gentleman's ride ni yang organised by, kalau tak silap saya, Triumph. Dia orang akan kumpulkan segala retro bike. Walaupun saya pakai Monster, okay, Ducati Monster boleh lah. Cuma
dressing tu nak kena dengan gaya Tima ride tu. Kena pakai bow tie ke, ataupun pakai vest, pakai 3-piece vest, kemudian helmet jenis ini, sub pipe ke that's gentleman's ride lah. So tengok keadaan lah, bila ada peluang nanti saya akan cubalah join dan gunakan helmet ini. Jadi yang ini pun sebagai collection saja. Rasa pakai sekali hari tu, lepas tu tak pakai dah lah. Rasanya tak praktikal lah. Okay, this is LS2 Spitfire single mono dipanggil. Design pun macam pilot punya helmet. Zaman-zaman dulunya pilot helmet. Okay, yang ini satu lagi Bell dalam koleksi saya, Bell Mac 9. Bell Mac 9 open face. Okay, yang ini saya boleh katakan helmet belasahan lah. Okay, I use for my daily ride. Kalau pergi office pakai helmet yang ini. Kalau pergi customer meeting pun, client office pun pakai helmet ni lah. Okay, dia ada visor, clear visor, kemudian ada sun visor di dalam. Okay, ada sun visor, kemudian dia ada beak kat depan. Beak yang ini, walaupun nampak macam beak ni mengganggu, tapi tidak bila ride. Okay, laluan angin elok di bawah, so rasanya comfortable juga bila ride. Okay, tengok yang belakang dia. Okay, bentuk dia pun unik. Dia tak besar sangat, so beratnya rasanya lah 1200 grams macam tu. Okay, so this is my daily commute helmet lah, saya katakan. I pakai almost every day. Kalau nak pergi dekat-dekat long distance rasanya tak pakai. Again, open face kalau nak ride long distance tu, I would advise kita pakai full face lah ataupun flip up. Okay, so yang ini, ada satu lagi. Okay, helmet dia sediakan slot untuk sinar Bluetooth intercom communicator. Maknanya kalau kita ada jenis intercom sinar, kita just slot in saja. Dia dah ada dia punya slot, tempat wire semua sekali. Okay, since yang ini helmet daily, dekat-dekat saya tak pasang lah communicator. Okay, this is Bell Mac 9. Yang ini Ren Suomi. Okay, SR Sport Dovi. Dovi tu yang Ducati Rider tu, Dovisio. Okay, yang ini sebenarnya ada emblem Ducati dekat sini. The reason I bought it because ada Ducati kat sini. And kalau you perasan, visor dah tak ada. Okay, kemudian saya datangkan ada sebab ni. Okay, dalam earlier video, earlier shot tu, saya ada cerita pasal accident, yang saya accident jatuh motor, dilanggar kereta. Okay, inilah helmet yang saya pakai. Kalau tengok damage dia, sampai sekarang saya tak buat apa-apa, sebagai kenangan, sebagai peringatan. Look at that. Ni kemudian visor. Okay, visor di sini. Gelas dia saya tak pasang, dah tanggalkan. Yang sini retak, pecah visor tu. Jadi itulah dia yang pentingnya. Kalau berlaku apa-apa, helmet ni akan menyelamatkan kita lah. Okay, so in my case, inilah dia lah. Okay, yang at least save my head. Kalau tanpa full face ni, rasanya muka saya sebelah sini habis ni. Okay, yang ini sebelah pipi. Okay, jadi penting lah. Okay, I tak akan jemu bagi tahu riders, kawan-kawan, bila ride tu hati-hati, kemudian make sure that you have proper gear lah. Okay, pengalaman yang saya lalui, okay, I think it's good for me to share apa yang berlaku dan bagaimanalah kita nak cuba elakkan diri kita daripada cedera teruk. Macam helmet ni, you tengok
kesan dia jatuh sebelah kanan. Di masa ni kaki saya belah kanan yang retak tu, okey. Bahu sebelah kanan fracture juga, masuk besi ya. Kemudian keluarkan balik, alhamdulillah sekarang dah okey. Baik saya pecah. Katakanlah tak ada yang support yang ni, rasanya muka saya habis. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Terima kasih. Allah masih sayangkan saya. I'm fit to ride also now. So pengajaran lah, bila saya ride saya lebih berhati-hati. Okay. Selain daripada full riding gear, okay, yang saya advisekan, ada 2 point lagi mungkin saya nak share juga dengan kawan-kawan riders ya. Rasanya important. Okay, nombor 1, of course bila kita buat motor kita kena fokus ya. Fokus, very important. Fokus. Janganlah walaupun sesaat ya. Kita ni 2 roda kalau dah terusik sikit tergolek lah. Okay. Saya pernah pakai communicator intercom tu. Kemudian saya bawa wife, dia pun pakai juga communicator intercom. Okay. Dalam kes macam ni, my advice is that please be careful extra careful, because bila kita ada intercom ni, kadang-kadang bila kita bawa motor kita leka, kita duduk bersembang dengan orang belakang. Okay. In my case, yalah wife pun dia kadang-kadang dia jemu kat belakang, kita borak-borak. Jadi bila masa borak-borak tu fokus tu hilang ya. So better watch out lah ya. Okay. Kalau my advice is that kalau nak pakai intercom tu, indicator untuk cakap dengan orang belakang tu, just cakap when necessary lah. Contoh katakan kalau dia mengantuk ke, kita nak tegur dia ke, how is she, how are you at the back ya. Yes, you use the communicator, tapi bukan untuk berborak di atas motor, ingat okay. My experience juga, okay, kita duk berborak kami leka, kemudian nasib baiklah, okay, dapat kontrol balik, beristighfar banyak-banyak. So sebagai pengajaran saya ingatkan kawan, that's one point. Okay. Satu lagi, kita ni golongan big bike motor kita ni power besar, torque kuat. Masa motong, masa overtake, especially dekat highway kita daripada lane tengah ataupun lane tengah lah, jangan daripada lane kiri nak ke lane kanan sekali laju. Masa potong tu, make sure that you use your torque. Gunakan kuasa kuda motor anda. Okay. Motor kita power, bila overtake make sure that you perah. Okay. Saya bukan nak suruh you korang laju ke apa, tapi very important, maknanya bila overtake tu perah, lepaskan torque biar you pergi boom. Jangan slow, because kalau highway lane kanan tu kereta semua laju jadi kalau you overtake dengan slow, okay, akan mendatangkan mudarat. Okay, pernah ada kes juga, okay, leka, okay, bila overtake kita relax ya. Besar tu sama ya. Kalau boleh drop gear, bom terus. Okay, make sure that you lepas depan, kemudian you masuk balik lane tengah. Okay, itu another important point, berdasarkan pengalaman lah, okay, yang pernah berlaku pada saya. Okay, how I ride ya. Yang lain-lain, okay, advice, pengalaman yang saya ada, insyaAllah lah, mungkin video-video yang lain saya akan cuba kongsikan. Okay, I have introduced to you, saya dah introducekan kepada korang semua my helmet collection. Okay, tak ada niat actually nak besar-besarkan whatever, tapi sebagai rider, it's just that kita nak share pengalaman. Okay, pentingnya helmet. Okay, saya dah ceritakan pengalaman saya sendiri, macam mana saya accident. Bila ride tu gunakan proper gear, pakai jaket padded yang ada jaket padded di bahu, di belakang, setengah jaket ada padded di depan. This is very important. Kemudian helmet full face okay, full face, at least kita punya bahagian muka depan ni covered lah kalau jatuh pun.
Dalam accident motor ni biasanya impact yang pertama is muka kita ya. Jadi kalau you pakai full face, akan imagine lah. Okay, pernah ada kawan saya pun sendiri kena, muka dia malang lah habis. Kalau seluar pula, dia ada riding pants yang ada pad di lutut, okay, both your knees. Kemudian di sebelah pinggang ni ada 2 padding, itu pun bagus juga. Masa saya jatuh tu alhamdulillah juga saya pakai seluar riding pants, okay, yang memang terentak di sebelah pinggang. Tanpa padding tu rasanya tak tahu nak cakap lah. Boots, masa tu saya pakai high boots, okay. Satu lagi impact area bila jatuh motor, kita punya buku lali, okay. Bila ride tu cuba pakai boots atau kasut yang cover buku lali. Memang impact dia kuat. Saya boleh tunjuk nantilah in my next few video, nanti saya akan tunjuk pula boots dia, kesan dia di mana saya jatuh. Kemudian dengan adanya boots yang padding di buku lali itu, alhamdulillah kaki tak apa-apa, cuma luka-luka tak ada, cuma retak tu tak boleh nak elak lah. Okay, retak sebab retak kuat masa jatuh. Okay, so that's it for my video. Okay, thanks for watching. Terima kasih kerana menonton. Harap sedikit sebanyak video saya ini memberi advice, pengajaran. Okay, so sama-samalah kita berhati-hati ketika ride. Okay, Juan Alito DC signing off. My ride, my pride.